أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يهدي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
व इन्नहु लल-हक्कु मिर रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून व मिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फवल्लु वजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम फला तख्शौहुम फलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून सदकल्लाहुल अज़ीम। तिलावत के दौरान अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला कुरान मजीद को अच्छे तरीके से सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरा हाफ़िज़ा तेज़ करे और मुझे तौफीक दे मैं गलतियाँ कम ही करूँ। मुझसे बड़ी कोशिश करती हूँ फिर भी गलतियाँ आ जाती हैं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को रमज़ान में कुरान मजीद से जुड़ने की, कुरान मजीद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए और जो कुरान मजीद पढ़े उनको डबल डबल अल्लाह ताला सवाब दे। आमीन आमीन।